ବିଜେଡିର ଏବେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଅଲରେଡି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦଳ ତରଫରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାର୍ जो वर्तमान दल तरफ आपन को जो 4टी निर्वाचन मंडली दायित्व दिखाई सेठी जो ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन वर्तमान चली तार एक्टिविटीज आपन तदारक करेंगे कौन आपनकर एक्जाक्टली दायित्व रहिबो। शुणु वर्तमान विजु जनता दलर जो सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया जारी रही एवं विशेषकर सभ्य संग्रह अभियान मध्य त्वरान्वित होची। यही जो निर्वाचन मंडली गुड़िक दलर संगठन को किभली भाव में श्रृंखलित संगठित एवं सबु कर्मी की किभली भाव में सांगरे नहींकरी दलर संगठन को सुदृढ़ करा से दलर सभापति माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक किछि नेतृत्व को ए दायित्व देइछन्ति किभली भाव में दल को अधिक तृणमूल स्तर में संगठित करा तेणु वर्तमान जेहेतु सभ्य संग्रह अभियान चली ताकू किभली भाव में अधिकरू अधिक सभ्य विजु जनता दल में सामिल करा एवं जोठी किछि किछि मत पार्थक्य रही ताकू किभली भाव में तुटेकी दल को अधिक संगठित करा सेतिपई ये दायित्व दि जाइए एवं ए संपर्क में दिन दिन भितर समस्त निर्वाचन मंडली रे आमर तृणमूल स्तर नेतृत्व मान सहित आलोचना करा एवं समस्त मत को लेकिन किभली भाव में सांगठनिक पुनर्विन्यास करा दल को अधिक संगठित करा पदक्षेप निया। मु आ गोटे कथा टिके ऐड करिया चाहिए आपन को जो 4टी विधानसभा निर्वाचन मंडली मिली ये जो निर्वाचन गला साधारण निर्वाचन एथिरे दक्षिण ओडिशा सबुठू बीजेडी रो विपर्जय देखा मिलता आ से जो निर्वाचन बरहमपुर कथा कहतु सानखमेंडी छत्रपुर एठी एथर बीजेडी हारी तो ये केते चैलेंज रहिबो आपनको पई सेठी सांगठनिक निर्वाचन को सुचारू रूप से आगू बढ़े। 1999 महाबात्या परे जितेबले प्रवाद पुरुष स्वर्गत विजुबाबूर महापुराण होता से विजु जनता दल एक आंचलिक दल हिसाब से नवीन बाबू नेतृत्व में गठन है गोटे लंबा समय धरी 5 थर ओडिशार जनसाधारण अप्रतिम आशीर्वाद एवं शुभेच्छा देइचंती आम नेता नवीन बाबू नेतृत्व उपर आस्था प्रकट करी आमको सेवा करने सुजोग देइचंती एवं विजु जनता दल एक आंचलिक दल हिसाब से आज 42% भोट हार आम सहित रही विजु जनता दल सहित रही तेणु दल को किभली भाव में तृणमूल स्तर में संगठित करा एवं विशेषकर दक्षिण ओडिशा विजु जनता दलर गोटे अभेद दुर्ग सेठी गला साधारण निर्वाचन में जो निर्वाचन जनसाधारण जो राय देइछन्ति ताको आमे ग्रहण करने सहित जो दायित्व देइछन्ति जनसाधारण जो अपेक्षा रही आम पाखे गोटे विरोधी दल हिसाब से गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से आम जनसाधारण स्वर हबू संगठन को शक्तिशाली करूँ गोटे गणतंत्र रे गोटे सरकार जी आवश्यकता रही गोटे दृढ़ विरोधी दलर से आवश्यकता रही तेणु जनसाधारण जो अतुट आस्था विश्वास विजु जनता दल उपर रही आम नेता नवीन को ऊपर रही से विश्वास एवं आस्था को नहीं आम लोकों पाखु जीवु एवं आम संगठन को सुदृढ़ करूँ एवं निश्चित भाव में आह्वान रही आह्वान को आम अतिक्रम करूँ कारण विजु जनता दल गोटे आंचलिक दल हिसाब से दीर्घ 2 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी ओडिशार जनसाधारण स्वर एवं स्वाभिमान हिसाब से ठिया तेणु आमर माटी तले जो रही पूरा पूरी आम जो जड़ रही से जड़ एपर्यंत दोहलिनी किंतु जेहेतु निर्वाचन में किसी किसी जगार आम पराजय वरण करूँ तेणु गोटे दायित्व संपन्न विरोधी दल हिसाब से आम संगठन को आम शक्तिशाली करूँ।
ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ସରିବ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ସରିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହୁଛି କେଉଁମାନେ ନବୀନଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପତିଆରା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। କାରଣ ଦଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେତେ ସଂଗଠିତ ହେବେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ, ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଦଳର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲକଠୁ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଯାହାଫଳରେ ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ଦଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତିହତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିଛି, ସଂଗଠନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଯିବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଅତୁଟ ରଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ, ଯେତେ ସଂଗଠନ ହେବ, ସେତେ ଭଲ। ଶେଷରେ ଆପଣ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଟିପ୍ପଣୀ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହଇଜାରେ କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ଜୀବନ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କହିଛି ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ଜୀବନ ଯାଉଛି। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ହେଲା 8 ମାସ। ଯେତେବେଳେ ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀ, ମକରା, ଲୁଣା, ରତ୍ନଚିରାରେ ଗଙ୍ଗୁଆ ଜଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା, ତା ଉପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପାଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଭବ୍ଦି ପାର୍ଟି କ୍ରସ୍ ଲାଇନ୍। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରୁଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଥିଲି ସେ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଏ ଘଟଣା ପରେ ଗଲା କାଲି 5 ପରେ 6 ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗୁଳେଇ ପଦରର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ହଇଜା ଫଳରେ ଏବଂ ମାନବାଧିକାର କମିଶନରେ ମଧ୍ୟ 4 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଦାବି ରହିବ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରର ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁରନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ହେବ, ଲୋକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ ଏବଂ ଦୟା, ଭାର୍ଗବୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତୁରନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି, ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହା ପ୍ରତି ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁ। ଡାଇରେକ୍ଟର ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଏମାନଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି ଟିଭି ଖବରକାଗଜରେ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ହେବନି। ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ
गोटे ट्रांजिट प्लान करू किभଳି भाବରେ से जो जगह गुड़िक दयार पार्श्व जो गाँ गुड़िक आफेक्टेड होती सेठी किभଳି भाବରେ स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिब विशुद्ध पानी लोक पाइबे सचेतनता अधिकरू अधिक सृष्टि हब एवं आउ जेमिति कौनसी जीवन हानि न हुए। धन्यवाद। आप देखुले वरिष्ठ विजु जनता दल नेता संजय दास वर्मा सहित आम आलोचना करूँ से दुईटी कथा स्पष्ट भाव में कहते जे दलर जो सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया चली तो से दृष्टिकोण दल जो दायित्व देते सुचारू रूपे तुलेबे। द्वितीय कथा कणास अंचल जो हईजा चली सरकार जो भली तत्पर हवा कथा से देखा मिलूना आउ से दिगरे सरकार आहरी जत्नवान हवा दरकार। भुवनेश्वर वीडियोग्राफर शुभ्रकांत नायक प्रीतिकांत नायक कलिंग टीवी।